श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध चतुर्दश अध्याय। शुक उवाच। मैत्रेय वाणी शुणी कर्णे तोष नोहिला तार मने कृष्ण शुकर रूप कथा अमृत रसमय गाथा आनंदे शिरे कर देई पुड़ी विदुर पचारई। विदुरोवाच। यज्ञ वराह रूप धरी दंताग्रे धरणी उद्धरी जलुवासन्ते ऊर्ध्वगते आदि असुरता अग्रते मिଳିला गदा करे धरी ता देह दशने बिदारी। एकथा शुणी तुम्भ मुखे एबे पचारे मन सुखे से दैत्य तेजे अनर्गला कि हेतु गदा युद्ध कला ताहार जन्म कर्म जेते विस्तारी कह मुनि मोते परम कुतूहल बाणी जीवनी स्तरे जाहा शुणी। मैत्रेयोवाच। तु धन्य धन्य कुरु वीर ए साधु प्रश्न जे तोहर हरिचरित गुण कथा अमृत रसमय गाथा जहाँ शुणन्ते मृत्युपाश सुतीक्ष्ण चक्रे होए नाश से स्वयंभुव मुनि सुत उत्तान पाद सुत ख्यात तपर बळे से प्रचंडे चरण देई मृत्यु मुंडे स्वभावे तेजे अनर्गला परम पदे से पशिला तुझे भी पचारिलु मोते विदुर शुण एक चित्ते प्रस्तावे इतिहास वाणी देवंक सभा मध्य शुणी देव समीपे देव ब्रह्मा कहिले जे प्रस्ताव जाणई एथिर कारण कहिबी एक चित्ते शुण दक्ष दुहितादिति नामा कश्यप ऋषिंकर बामा से एक दिने संध्या काले एका पशिला यज्ञशाळे मिलिला निज पति पासे कामे पीड़ित रति आसे से महाऋषि यज्ञ घरे मंत्रे आहुति घृत धारे यज्ञ पुरुष प्रीति अर्थे अस्त पर्वते सूर्य जान्ते हबीरे अग्नि की पूजन करती होई तो समन निबिड़ संध्या आगमने मिलिला स्वामी सन्निधाने समाधि स्थित स्वामी पासे काम पीड़िता दिति बसे कर अंजलि शिरे देई बोले कश्यप मुख चाहि दिति उवाच। भो नाथ शुण तपोधन अनंग घेनी सरासन ता पंचवाणी मोर मने दहई तुम्भर बिहुने कदली वन जेन्हे गज दंते बिदारे महातेज समृद्धि देखी सपत्नीर मो मन दग्ध निरंतर तु प्रजापतिंक ईश्वर सर्वकल्पना सुख घर एबे मोठारे अनुग्रह करी सकल सुख दिय ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ହୋଏ ତୋଷ ସଂସାରେ ରହେ ତାର ଯଶ ଆପଣା ରୂପେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହୁଅଇ ଯାର ଗର୍ଭଗତ ଆମ୍ଭର ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ର ହେଲେ ତୋ ଯଶ ବିସ୍ତାରିବ ଭଲେ ମୋ ପିତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଜା ସର୍ଜନେ ତାର ମତି ଆମ୍ଭର ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ର ଯେତେ ଧର୍ମେ ପାଳିବେ ଜଗତେ एकथा मने विचारिला जत्री आम्भଙ୍କୁ पचारिला सम्मति देखिण आम्भर तेणु बरिला तोते आम्भे जे भग्नि त्रयोदश तुम्भर चरणे विश्वास आम्भर रूपशील गुण तुम्भे त प्रत्यक्ष प्रमाण भोनाथ नलिन लोचन एबे तु कर मो वचन मो संगे कर एबे रति सौभाग्ये हेउ मो सन्तति। मैत्रेय उवाच। एमन्ते शुणी ता वचन कश्यप होई दुख मन चाहिले दितिर वदन अनंग वाणी छन छन देखि ताहार दुष्ट चित्त कहन्ति मरीचिंक सुत कश्यप उवाच। शुण सुंदरी मो वचन मोहि जाणई तोर मन ए संध्या काले मोर पासे तुझे मिलिलु रति आसे ए धर्म प्रमाण स्वभाव के ताहा अन्यथा करिब एणु तोहर प्रिय जेते करिबी तोहर आयते
संसार स्वभावटी एहि जे धर्म कर्मे रहे गृही सर्व आश्रम मध्ये सार पुत्र कळत्र घेनी घर एणु होई दुःख पार बोईते जन्हे पाराबार आत्मार अर्धसम नारी अन्यथा केबे केबा ताहा करी ताहार तहि गृह भार देई निश्चिन्ते थाई नर ଯାହାର ଆଶ୍ରେ ପ୍ରାଣୀ ଥାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶତ୍ରୁକୁ ଜିଣଇ ଏଣୁ ତୁମ୍ଭର ଉପକାର ସୁଝା ଯେ ନ ଯିବ ଆମ୍ଭର ଏକଥା କେ କରିବ ଆନ ଯାହା ସଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନ ଏବେ ତୁ ଧୀର ଆତ୍ମ ମନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହ ମୋ ବଚନେ ଦେଖ ଏ ଭୟଙ୍କର ବେଳା ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଗଣ ମେଳା ଭୂତ ବେତାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ରମନ୍ତି ଭୂତପତି ରଙ୍ଗେ ଦେଖ ଏ ଘୋର ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ଘୋର ଶବଦ ଗଣ ମେଳେ ଶ୍ମଶାନ ଧୂଳିରେ ଧୂସର ଜଟା କଳାପେ ଭୟଙ୍କର ଭସ୍ମ ଲେପନ ସର୍ବ ଅଙ୍ଗେ ଭୂତାଦି ଗଣ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ବୃଷଭେ ବସି ଭୂତପତି ଦେଖଇ ସର୍ବଜନ ଗତି ତୋହର ଦେବର ସ୍ୱଭାବେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହ ସଖୀ ଏବେ ପର ଅପର ଯାର ନାହିଁ ବନ୍ଦନ ନିନ୍ଦନ ବା କାହିଁ ଆମ୍ଭେ ସକଳେ ଯା ଚରଣେ ସେବୁ ସୁବ୍ରତ ଆଚରଣେ ତାର ପ୍ରସାଦ ଶେଷ ଭୋଗ ଭଞ୍ଜୁ ଅତୁଲ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯାର ନିର୍ମଳ ଗୁଣ ଚିନ୍ତି ମାୟା ପଟଳେ ସର୍ବଜତି ଚିନ୍ତନ୍ତି ନିର୍ଲେପ ଶରୀର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଗୁଣ ଯେ ଗଭୀର ନିର୍ମଳ ଚେତା ମୁନି ଗଣେ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଯା ଚରଣେ ତପସାଧନେ ଯୋଗେ ଚିନ୍ତି ଅଶେଷ ସମ୍ପଦ ଲଭନ୍ତି ପିଶାଚ ମାର୍ଗ ଦେଖି ତାର ସୁଜନେ କରନ୍ତି ବିଚାର ଉଣା ଅଧିକେ ଯାର ନାହିଁ ପିଶାଚ ଚେଷ୍ଟାରେ ଭ୍ରମଇ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗା ହସନ୍ତି ସେ ତା ମହିମା ନ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ ଯା କିଙ୍କର ଯା ମାୟା ବଳେ ଏ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଯେ ବିଶ୍ୱ ପରମ କାରଣ ପିଶାଚ ଚେଷ୍ଟା ତାର ଦେଖି ସାଧବ ଜନେ ହନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଚରିତ ବିଡ଼ମ୍ବନ ତାର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ସେ ଦିତିର କାମରେ ହୋଇଲା ଅସ୍ଥିର ଏମନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସ୍ୱଭାବେ ଉନ୍ମତ୍ତ ତରୁଣୀ ମଦନ ବାଣେ ଭୋଳ ଚିତ୍ତ ବେଏ ଧଇଲା ସ୍ୱାମୀ ହସ୍ତ ବସ୍ତ୍ରକର ଶିବାମ କରେ କଟାକ୍ଷେ ଚାହିଁ କାମ ଭରେ ବୃଷଳି ପ୍ରାୟ ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ି ରମଣ ରସେ ଚିତ୍ତ ବଢ଼ି ପତ୍ନୀ ନିର୍ବନ୍ଧ ମୁନି ଦେଖି ଧର୍ମ ବିଷୟେ ମନେ ଦୁଃଖୀ ଦଇବ ରୂପ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କରି ନମସ୍କାର ଏକାନ୍ତେ ଯାଇ ତାର ସଙ୍ଗେ ମେଳ ହୋଇଲେ ରତି ରଙ୍ଗେ ପତ୍ନୀର ମଣ ରସ ସାରି ତକ୍ଷଣେ ଆଚମନ କରି କରଚରଣ ଧୋଇ ଜଳେ ଆସନେ ବସିଲେ ନିଶ୍ଚଳେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ଚିନ୍ତିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତି ରୂପେ ମନ ନିବେଶୀ ହୋଇଲେ ମୌନ ତକ୍ଷଣେ ଉଠି ଦିତି ବେଗେ ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦି ସର୍ବ ଅଙ୍ଗେ ସଲ୍ଲଜ୍ଜେ ଅଧୋମୁଖେ ରହି କହେ କଶ୍ୟପ ମୁଖ ଚାହିଁ ଦିତ୍ୟୁବାଚ ଭୋ ନାଥ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ମୋହର କର୍ମ ଫଳହୀନ ଯେ ଗର୍ଭ ହୋଇବ ମୋହର ଯେମନ୍ତେ ନାଶ ନୁହେଁ ତାର ଅବଜ୍ଞା କରି ଭୂତପତି ମୁଁ ଯେ ଆଚରିଲି ଅନୀତି ଭୋରୁଦ୍ର ନମୁ ତୋ ଚରଣେ ତୋର ବିହାର ଭୂତ ଗଣେ ହେ ଶିବ ଶିବ ଦଣ୍ଡଧର ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ତୋର କର ତୁ ଉଗ୍ର ଭୀମ ଉମାପତି ତୋ ଅନୁଗ୍ରହେ ନାହିଁ ଭୀତି ଅପରାଧ ନାଶେ ତୋର ଦୟା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ତୁ ଉଗ୍ର ରୂପ କ୍ଷମା କର ନମୋ ନମସ୍ତେ ତୋ ପୟର ସଂହାରେ କ୍ରୋଧ ରୂପ ତୋର ତୋ ପଦେ ମୋର ନମସ୍କାର ଗର୍ଭ ମୋ ରଖ ହେ ଗୋସାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ଦୟା ବହି ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଭଗବାନ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ହୋଇବା ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଁ ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ନମୋ ନମସ୍ତେ ସତୀପତି
पत्नी स्वभाव भले जान विचारी हुଅ तु प्रसन्न। मैत्रेय उवाच गर्भवासिषे मन देयि कम्पे कश्यप मुख चाहि पुणितक्षणे ध्यान वेगे मुनि कहन्ति पत्नी आगे। कश्यप उवाच भोषकी शृण शुद्ध चित्ते ये कर्म तोहर आयते मुहूर्त दोष भयंकर देव हेलन कर्म तोर ए दोषु तोर गर्भगते जन्म होइबे बेनि सुते दुष्ट होइबे ए शयळे तपसाधन कर्म फळे एतिनि पुर राजा गणे विकळे खटिबे चरणे धन जीवन से हरिबे प्राणी की दुख शोक देवे निर्दोष प्राणी की मारणे परर मणि करसणे ए आदि जेते पाप कर्मे बळे करिबे मति भ्रमे महत जने कोपजात करिबे सेहि बेनिभ्रात ताहांक देखि दुष्ट कर्म कोपिबे श्री पुरुषोत्तम ए मोहि तଳେ देह बहि विष्णु मारिबे बेनि भाई इंद्र जे सने देह धरि घोर पर्वत दर्प हरि एमंते कश्यप वचन विषाद शुणी दिति मन स्वामी चरण तळे पड़ी बोलोई बेनि कर जोड़ी दिति उवाच भो नाथ मोर पुत्र जेबे संसारे दुष्ट कर्म भावे विष्णुर हस्ते जीवे नाश एणे मोहर नाही त्रास तहिंकी मोर भय नाही ब्राह्मण कोपे मु डरई ब्राह्मण कोपे जे मरंती प्राणींक बध आचरंती ताहांक नाही सुख लेश नरके हुअंती प्रवेश कर्मर बळे जेते जोनि जन्म लभंती देह घेनि अशेष दुख फल भोगे भुंजंती जीवन संजोगे हेमंते दितिर वचन शुणी कश्यप तपोधन बोलंती दिति मुख चाहि भोसखी शुण मन देई जे अपराध तोर कृत तेणु जे शोक अनुताप जे भल मंदर विचार तक्षणे होइला तोहर जे भाव हेला हरि ठारे जेवा आदर तोर मोरे एणु तोहर बेनि पुत्रे जंत्रित निज कर्म सूत्रे विष्णुर हस्ते प्राण देई सापु तरिबे बेनि भाई ताहांक पुत्रंकर मध्ये विष्णु भक्ति अनुवादे होइब विष्णु भक्त सार अतुल्य गुण सुविचार ताहार जस इह लोके विष्णु भक्त मन सुखे शुणी श्रवणे निरंतर तरिबे ए भव संसार तार स्वभाव पाइबारे जोगिए साधिबे संसारे होइब हृदय निर्मल अग्निरे जेह्ने हेममल जे हरि सर्व घटे पुरी से हरि तारे दया करी तार प्रसन्ने ए संसार जेणु ता नाही निज घर से महाभागवत पुणी ताजस गाई तरे प्राणी महात्मा महते महत भक्ति बळे शोधी चित्त विष्णु भक्ति अतिरेके अन्ते मिलिब विष्णु लोके पर संपदे से सुखित दुःखरे होइब दुःखित हरिब जन शोक राशि निदाघ ताप जेह्ने शशि देखिब तो पुत्र नंदन अंतर बाह्ये भगवान सुंदर वर सुकुमार कर्णे कुंडल हृदय हार मैत्रेय उवाच पौत्रर गुणमान शुणी वैष्णव गुणे शिरोमणि संसार करिब पवित्र शुणी आनंद दिति चित्त अंतर आत्मा अतितोषे स्वामी की नमिला हरसे दिति कश्यपर संवाद शुण सुजने ज्ञान भेद तृतीय स्कंध भागवत कहिला दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे दितिकश्यपसंवादे चतुर्दशोऽध्यायः।